بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور المعرفة واليقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على سيد الوجود مولانا أبا القاسم الأمين محمد الفاتح الخاتم ناصر الهادي العظيم السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ola ka foli kɛ naba cɛma ana musoman ye yɔrɔ jama ani yɔrɔ soroma ka foli belebele kɛ an ka dunanbaw ye minnu bɔra ko sunkɔrɔ ni ka anw sɛgɛrɛ ka na su in na baara ɲɛnɛmaya fɛ ka baara belebelew kɛ sini fana kɔnɔna na n'o ye Sheikh Abubakar min ma dogolen tɛ Nuru Bilaliya kɔnɔ ka fara Union Femme Sufi ɲɛmaaba kan n'o ye an ka Muwadamatu Asan Kulubali ani an ka musokɔrɔba Sabu Jalo mufti ka hali ni min t'a dɔn i b'a sɔrɔ i y'a tɔgɔ mɛn munna mawludu ka fɔ a kɔ a ka gɛlɛn olu bɛ anw fɛ yan ka fara an ka Muwadama Ahmad Tijani kan n'ale bɛ baaraw filila fiɲɛ suruw fɛ an kɛlen kɔ ka olu fo an bɛ an ka zawiya musokɔrɔbaw fo n'an ye Khalifa Aminata fɔ an ye an ba ninnu bɛɛ fo a kɔnɔ ka fara an balimamusow kan ka taa se an denw ma Ala ka hɛrɛ kɛ an n'o bɛɛ ye. Zawiya minnu y'an sɛgɛrɛ ani minnu uzura kama ma y'a sɔrɔ ani baara cogoyaw kama ka sabu kɛ nin waati la bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ ni labɛn de la mawludu tako la o y'a to olu caman tɛ se ka yan sɔrɔ munna ka se ka baara in sɛbɛkɔrɔ labɛn an bɛ taa min ɲɛnɛmaya Alhaji Sheikh Sofi Bilali fɛ yen an bɛ foli k'u ye ka tila k'a f'u ye u ka dɔ fara cɛsiri ani wilikajɔw kan lafaamuya na fara ɲɔgɔnkanw na musakaw labɛnw na ni ani nafolow baara min a bɛ kɛ Allahu tabaraka wa ta'ala ɲɛda ɲinini de ka sɔn a bɛ kɛ ciba alayhi salatu wa salamu bonyani de la wa a bɛ kɛ Ala ka jɔn sanumanw de nɔfɛ n'o de ye Alhaji Sheikh Sofi Bilali ya Rabbi Ala ka an n'o bɛɛ lajɛlen fanga se Ala m'o kɛra Ala kɛra bonya ka sɔn ka khalifaw fo Muwadamu Seydina ani Seydatu an ka président ni an ka présidentiw an b'o fo an ka zikiridalaw n tɔgɔma n'o ye Sabe ka fara Marufu Sinɛntaw kan an b'o o bɛɛ lajɛlen fo ya Rabbi Ala ka hɛrɛ kɛ an n'o bɛɛ ye an bɛ sigida min na n'o ye Togele ye an ma ɲinɛ o kɔ an sigiɲɔgɔnw na ka taa se an ka jeunesse ma a ɲɛmɔgɔba ka fara Mopti jeunesse bɛɛ kan n'an kan bɛ bɛɛ lajɛlen foli kelen-kelen ta an bɛ baara ba kɔnɔ o la jɔni jurumutɔ ni jɔni lɔfilenni o ye a bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Sheikh Abdul Qadir ye Almarufu bi Sheikh Sofi Gaus n'a y'i diya i b'a fɔ Sheikh Sofi Bilali ka Sheikh Abdul Qadir wa n'a y'i diya i b'a fɔ Sheikh Wakilu ka Sheikh Abdul Qadir aw i b'a fɔ Alpha Mama Traoré o ka Sheikh Abdul Qadir an y'o di walanda kɔnɔ den ani fa u jɛra den kelen min na o de ye Sheikh Abdul Qadir ye aw ɲɛkɔrɔ n'o ye Sheikh Sofi Bilali a n'a dencɛ n'o ye Sheikh Wakilu ye n'o ye Alpha Mama Traoré a n'a dencɛ n'o ye Sheikh Wakilu ye siga t'a la bɛɛ lajɛlen jɛra cɛ kelen min na Ala sɔnna o bɛ aw ɲɛkɔrɔ ya Rabbi Ala ka hakili ɲuman di an ma n'i y'a fɛn o fɛn fɔ a bɛ bɛn wa min bɛɛ mana diya an bɛ kuma n'o nɛn de
ala ka fam ko nyumandi ala mo kera ala kera boyen ka so folo ko fe antina kuma ko ndala jenye ka sabu ke ambalma che ban kere fe anya kanu suina ka se ka doni di amma ka ko shini baraw nye ambi ala baraka dalila nan file min na we ala baraka da doyi ke chugo doyi amolo ambe hindiani sarakati mimbo ya ke chugo doyi o ba ko fe ami na wa film no bu jo na bi ala kosuma mino jo ni mbele jele ya ke chugo doyi ka sabu ke ala e minge anyi ala e fisamantia minge anyi ala e bonye minge anyi na ya miri sanga ani wati be wallahi kuma fuete soro anda famba fo alhamdulillah ukama Allahu tabaraka wa ta'ala fona sirira mani fisamantia minui gelem buena chugo au deguna na chugo au lahalau kalara lahalala ma biseka ya kalara ngana ya miriamba fa alhamdulillah kasabuke ala ka fisamantia obe gelea tuna anna ala ka fam ko nyumandi o fisamantia belebele no e kene sigi kunye juma folo shudo mauludu juma folo shudo o e ladala kene me mauludu juma folo la bonye mingera kono no e alhaji Sheikh Sofi Bilal kaka bonye sheria jiemaye sheria min ka kwanye nindunga fola chama ya ka kuma fo wa chama fana fila dontama o ye jume doni kofe ni hashidiya nana dusko na be doni tunina iyere min don iya kalanga don ube ala ye doni min dima ni hashidiya nana dusko na be doni tunu ka boyi na ye doni tunu ka boyi ebe kuma fo kuma me ma kama na be ga yala don babe nin fo alhaj Sheikh Sofi Bilal مرآة التصوف أني مفتاح النورين القدرية والتجانية ألا يا بوني فلا بيك الفالا وبوني فلاشي أما من ماشي بولو فوكو تيغو بولو قدرية أيو سورة الشيخ عبد القادر بولو تجانية أيو من الشيخ تجاني بولو وكرا جيريا فيني nindo hakilima do ka famuma minu yere do ye torika dungowe minu yere do be tamana sufia tamana minu yere do be tamani doni tamai abe nyine ka do kaboko ya ka foka ya mine ko tigi bolo ka soro kaboko fente abe fam kaboko fente jube ni fleli ke anga gafew kono anga zikiru dalaw biya ntoman biya na marufu biya anga khalifa bayre biya on feya o zikiru da kono baitu dobi amba kalan clashu kono abi kalan duguma kalan do fe ka soro baitu ni mira korola ka soro ita so kono abi kabako ya yalo bi ke chugo jumena o e baitu jume baitu kono bafo ko qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahul mubsirina wa ajnihatun tatiru bighairi rishin ila ma'muri rabbil alamin nin baitu ni mira la kolo belebele do anya kala sanga mi ni miri la ma mi yala ni bisika ke chugudita kito nyena maya kono nyebi fenye nyeto temi kito nyena maya kono ko kama bila kama mi shita la bi panai kata la rusula uyere bu nusajia ku yuba nini mbaitu ye me o baitu nkewale do bangene alaka jondo la ko chiete o kore yere bi ki nusajia kami fo mo yere de ngalon tigeya ni ko folomo e minge muna bi mama na ke alata kai o bi ala fla de be ala kele de do
ou bien ala ba ke doya ta ke doyewa kasoro ala dungo man kana lillahi kana lah mi ya ke ne ala ba ki atlala ka di hadithul qudsiula ko la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtuhu كنت سمعه وبصره وفؤاده ويدا ورجلا فبي ينطق وبي يبصر وبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي nimanga hadisa gafe kono na forama ko ala yereka hadisa ko hadisul qudusi ou bien hadisul rabbani ala ko min ya kenyin ba kai min gere ne ala bi kaiti wana kono atlala ka di tugu ko nga farida kofe nga jonti wili abi yere gere ne ala la ni na wafilu ye foni ala ka kanu ni ne ala ye jomin kanu ni ala be ki nyei ni ne ala ye jomin kanu ni ala be ki kloyi ni ne ala ye jomin nganu ni ala be ki tegei ni ne ala ye jomin nganu ni ala be ki si ni ne ala ye jomin nganu wa ne ala be kani dalane o be fleli ke ni ne ala nyei o be kuma ni ne ala dalane o be magali ke ni ne ala tegei o be tama ni ne ala si wa be meni ke ni ne ala kloyi o ya ma famu mi no tamba do kloti ala law jelendo wa nye fana tala nganga dama dia na ba fo klo aninye ni hadisa ni ndela nye qur'ana fana ya di amma kira yere ko alayhi salatu wassalam ko ne kanu bobina saba ko yo onlu ko o ne jenyonde alhaji Sheikh Sufi Bilal wayni datugule ni dele ay chawla barani ni la Sheikh Tijani bangina ye odela Sheikh Abdul Qadir bangina ye odela ay niun ko ku je odela wallahi kalai anwon ba ye me akome jiga ngono ni nkle ma temena me ala ya bangi anyi Sheikh Sufi Bilal abi fam ya rabbi ala ka fam ko nyumandi ala mo kira ala kira boyen kaso ani kira to horomana ayo noro ni do Sheikh Wakilo Asufila bayanu kala ngofe ka fanu fara nyonga doni tale kofe ka jarabi ke ala kosmai muna wala kosma jarabi anyo soroi no en choroba ka baray o kama wallahi depuis on ma do baliku ya kono shu kono kuma do anga suna be chie ka nafla ke ka soro mama fanye nafla bi keta o ya soro ma do baliku ya kono Sheikh Wakilo yo bara de ke Sheikh Sufi Bilal yo de tuwala wa nano de dele onyi ni ka nye kiso ko Sheikh Tijani ko kaba ni Sheikh Abdul Qadir ye ni Sheikh Sufi Bilal ye obi hayatula Sheikh Wakilo nyena ma ko fa dole ko ala ko ni mami faskolo dogora no e kullu nafsin za'iqatul maut ni farkolo indo na bogola ati seginga na nganyena ma kono nga ruhu be nga wallahi kumado ayere kelen ko kalan ka ba ambi Sheikh Wakilo ya no fe chogomi fa be jigin nere kono o kuma bi fe ka na on no fe nyere ma yedi lawa nere sigile mi nyere nyinga kumado wallahi e chedre Allahu akbar abi jigin ngono Sheikh be fe ka na de wa anyama dogule ko fe ala ka fam ko nyumandi wala Sheikh Sufi Bilali Qadariya mata ni Sheikh Abdul Qadir che Tijaniya mata ni Sheikh Tijani che nu ye barakola
ayin barata o kono ka baraka o daniya kono wallahi asiganante anna atamakiyati anna muna mingun kala na fe angelen ko ka dulon bara ina ala yo doni dele anyi an kun fe min ti se ka ke ala yo dele anyi ala yo dele anyi anye doni min sorala amma sorani qala ni qilai ebe gafe mina ebe ni walandata wallahi anyi min do ana amma sorani qala ni qilai anya soroni kanu ani daniya de wa amina onoro kopu de fe amina onoro kopu de fe o kama mi delika di walanda kono ka teme fendo be ala bi jon so me ananga na mandi eti so wa eti dala iba fo ayi ni ti siga ke misal ma ina fo ala ka koba min nana no e shek wakilu nyama dogole somu kera tamasho ngera kuma ka on fora don temena wallahi ne sigirangelenga kashin kelinin kili Allahu akbar nga bemba fo ay atisiga ke wa nafe on fe nana abin la somi shek sufi bilali de la baro tale ya soro mu wadam yawma na mu depuis 2001 kono aka faskolo yele an fe al nanyo ya titeme shen kilinka anana la somi o kuna foni dola kanto tamasira do fe wa ban la somi kuma mi anyani Sheikh Abdul Qadir radiyallahu anhu Allahu akbar ayan la somi noy ga klaka jirana ko ya Sheikh Abdul Qadir mo bila dondo kama kana saliya wa ijanto sunana Allahu akbar ijanto sunana ala kalimaniya dama ala kala nyesra dama ala mo kira ala kira boye kaso nga niti so o ko ale sheku wakilu yere ya Allah somi ay mauludu laba minge ni mauludu kero la ni degun ko minyona ni gele bi nyona mika ni befiye e ka do fami a Sheikh Sofi Bilali de la no bana yere minu yere bi o hamine do naka bana yi me akumbe bana do nina wa kumba fa no fe moy ku kana nyefoni o mauludu la kuma kan jume mborada akone ma depanyi bara inda mine no e mauludu takasegi kuma delika lafia inafo nyina Allahu akbar aleka lafia aleka donika fege ya mauludu kola ka hakili lafia kosobe ko wallahi ama delika ke inafo nyina ntashi Allahu akbar inafo nyina ntashi wa amasamere Allahu akbar Allahu lafia soro o Sheikh Sofi Bilali minu ya Qadiria mina bolo do klela u ya mina bolo daniaka minu Tijaniya mina bolo don klela u ya mina ka silsila o daniaka ka sorobu lagoshi kame ka sorobu neni kame ko silsilati aula torika dungo fe shariatigi ulubu lagoshi wa minu kangu famo no e torika dunge uluka lagoshi ka boni bayani dunke ni tara o jamala jere dola ijatolendo bolo ko fe ni tara o kena do kan wallahi ubilla goshi ire sigile nyena na min dira ma we sabali amo takateme wa an ya faledo atigo fana ma de pas do yani bikase ala sonna o 2006 kono Sheikh Tijani Nyashi min bangenai
no ye Sheikh Tidiane Korobai kibariya mi aba lakale na ye sebenu kaka kunafoniw diaka ay kibariya ye domi ayo belejele fo wa kibariya mi ke domi amake ale fa kofe no Sheikh Ibrahim Niasse Kaulaki Sheikh Tidiane Niasse Sheikh Ibrahim Niasse Sheikh Tidiane Korobai min fo Sheikh Sofi Bilali aka chesiri anaka wilika joka fena fe na famu mandi fena fe na doni mandi fena fe ni mi janto ka jetemine ke kosobe kumado ibina ni jina moro goshi ni berekele kumado ibina ni shamiri tigi goshi ni berekele kumado ibina ni batuta mo jate ni bugani berekele kasabuke ma file unga barai kasabuke ninduga kelaw ka ninduga doniana no ye turko sofiya yi no ye qadariya sirai no ye tijaniya sirai sharati bi sega na lagoshiye abu minu lagoshiye dalati sori bolo munabi min fo nyi bala nga ka ko ka jeya ka nege do bela o de Sheikh Sofi Bilal radiyallahu anhu ka ko ka jeya ka bangi bey abi fam minu fana meni ke ka son no jengene do ayolo lakli ni mi fana ma so lakli ma e bi laban dogo ya de la de ni ma so ma e bi dogo ya de ola Sheikh Tidiane Niasse anana o shedeya mi awajibi yaraka ka Sheikh Sofi Bilal nyini kana shedeya jiyamai ni mago be Sheikh Tidiane na ami domi klemi nabi ina fo Sheikh Tidiane ko fe Sheikh Ibrahim Niasse temena Sheikh Ahmad Hamahullah temena o Sheikh Tidiane ka cheba ali tamasani nunu temena mimbe mbi o de Sheikh Sofi Bilal ala ya bedi mima o de Sheikh Sofi Bilal ni mago be Sheikh Ahmad Hamahullah la aledo o dala do be ambolo o do e jumei o tarika kono ngona bara mi mawe hamawiya di ala kunya la jarabi nayi kase hake doma ala anta do amba fo chugomi me wallahi kanto hamawiya kono ala mashigana Ahmad Hamahullah bangi waya nyini fana ala maso ni mingu mi lagoshi ko yere ti Tidiane yere doyi ala nana banganyo de kono ola ala yo ko shedeya jemaye dokun filendo o tege taro yi famu soro dokun yi kuma baye o damine na munga so dokana faraka jurumuka o bangeni aya sora mantala hal no ma bangya bi salaw me min dusku min kumbi waswasu min kuma do e ka wedo bi ki bolo flaflay ay ulu lajo minu fana filla nindu nga fe ni lagoshi fe fu kun tato do shaytana bolo ay ulu sigi amba fa bangeni ngera hinadi Allahu akbar alhamdulillah o kama anya kanu ka ala barka dake alhamdulillah ala ka jido ala barka dala ala mo kera ala kera boyen kaso ina fa président yadi malodo lansi man fana Sheikh Sofi Bilali ni aka ya Maria o sira dira nga nyene ya o bara fana be keshini juma folo bara kono ala jomba mi ban kera fe no ye Sheikh Abubakar yatila Sheikh Abubakar jaray na Sheikh Abubakar chama ne bi Sheikh Sofi Bilali bulu alhamdulillah ala ya ngasiga do ala ni hadisa kele min di awma no e jombe ala nyinene na wafilu barayi ayo barayi ni ke Sheikh Sofi Bilali no fe ka jiya yere ko ka jiya ka fembe ko muna ni ma jiya yere ko ni yere hina bilai tito ibita ni mago bi ka fendo la tito ita la babita
mais a y'a bɛɛ ku k'a bɛɛ kɛ alajɔnba in nɔfɛ fo ala ko min ka don a na o don n'a na wa a taara sigi a b'o baara la ala y'an gasigɛ o sɛkoba in de la n'ala sɔnna an bɛna kuma baraw tɛnku an na dakuruɲɛ dama mana dama minnu b'a bolo sufiya walandaw kan a n'o dɔw di ka dɔ fara an kan an bɛ dugawu kɛ yarabi fasihu lisani ala k'a di fɔta ninnu ala k'a kɛ nɔrɔ ye ni ka sabati dusukun na ala m'o kɛra ala kɛra bonya ka sɔrɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ an b'a fɔ faliyatafaddal mashkura أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد السيد صوفي محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق الناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات والجن والإنس وهي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نعم. ثم الحمد لله رب العالمين. آمين. تمين نكفي الله سبحانه وتعالى فيك والشيطان ترمى. Sitane mun b'a la n'a fɔra kuruna kiruna k'an sinsin ni Ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye. Ala min y'a bɛɛ kɛ. Wa a bɛɛ bɛ tila ka segin ka taa Ala mun ma. Allahu mun kɔrɔ bɔ kamana guwan masa. Ɲɛma dɔn Ala mun ma. Kamana guwan masa. Jinɛw ye Ala ko in ɲɛɲini. Olu ma se ka a dɔn Ala yɛrɛ ye min ye tu. Mɔgɔw y'a ɲɛɲini. Ala ma se ka dɔn Ala yɛrɛ ye min ye tu. Mɛlɛkɛw n'i y'olu ɲininka, olu fana ko k'olu bi kamana guwan na Ala ko in yɛrɛ la, a ɲɛ ma se ka kamana guwan masa. O kosɔn kiraba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kafiru y'a ɲininka ko Ala yɛrɛ ye jɔn ye. O y'a sɔrɔ Ala caman bolo yɛrɛ bolo ye. Olu nana ye o Ala ani Muhammadu ka Ala tɛ kelen sallallahu alaihi wa sallam. O kamana guwanna Alahu subhanahu wa ta'ala ka kabako la a ka jɔn nɔfɛ a ye jɔn min kanu ka tɛmɛ jɔn bɛɛ kan Muhammadu Rasulullah. O y'a ɲininka yala e ka Ala ye jɔn ye? Fɛn suguya jumɛn de don? O tuma na ndɛn de don wa? O tuma na zira de don wa? Yiri de don wa? Yala kuluba de don wa? Bɔgɔ de don wa? Sanu de don wa zira don? Yala Ala ye finman de ye wa jɛman nɛrɛ don wa bula? Ala ko kɛra kamana guwan fɛ. Allahu akbar. Kamana guwan masa. Ja Ala tɛ nɛrɛ ye. Ala de ye nɛrɛ damasa ye. Ala tɛ bula ye. Ko Ala de ye bula damasa ye. Zira tɛ. Zira damasa de don. Ko kulu tɛ. Ala de ye kulu da. Yiri tɛ Ala ye. Ala de ye yiri damasa ye. Ala tɛ zira ye. Ala de ye zira da. Ala tɛ dɛɲɛ ye. Ala de ye dɛɲɛ da. Ala tɛ fugan ye. Ja Ala de ye fugan da. Ja Ala tɛ sanu ye. Ala de ye sanu damasa ye. Kamana guwan masa. Allahu. E ma ya. Allahu n'i y'a ta k'a lajɛ. La ilaha illallah sɛbɛnna ni Allahu de fɛn wɛrɛ ma fara kan.
a jateminɛ Allahu Allahu c'est comme n t'a dɔn ni arafu minnu kɛra ka Allahu sɛbɛn Ala y'o de ta ka kelima sɛbɛn la ilaha illallah Ala ma fɛn wɛrɛ fara kan kamana gan masa Allahu dɔw ko kunna siri masa Allahu ka taga segere bɛn hu ma k'o kɛ gundo ye k'o kɛ tu ye to mun kɔnɔ Ala ma se ka dɔn o kosɔn sufuw b'u sigi i b'u mankan mɛn Sheikh Abdul Qadir ka cɛdenw u b'u sigi ko dɔw t'a dɔn k'a fɔ fɛn mun don fɔ dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko sufi ninnu yɛrɛ k'u yɛrɛ bɛ t'u sigi dɔrɔn de k'u b'a fɔ ko wa k'u ti dɔwɛrɛ fɔ jaw bɛ ka gundo de fɔ min ye tu ye a kɔrɔ ko ma dɔn Allahu o ye gundo de hu o ye tu de hu o ye segere de diɲɛ mɔtɛri bɛ munumunu ni o de n'i bolo biri kuru la i bɛ diɲɛ mɔtɛri mankan mɛn de ko i tulo bɛɛ minɛ i ka lajɛ Ala k'an bɛn sababa ma Sheikhuna Bɔnɔ kosɔn bi jɛ Mustafa donc Allahu kamana gan masa an y'an sinsin ni o Allahu tɔgɔ barikama ye Ala min ye cɛw kɛ cɛw ye ni Ala de ye musow kɛ muso ye Ala min ye danni kɛ n'a bɛna banni kɛ don na hali n'o ma diya jɔnw ye wallahi don dɔ bi kana n ba de an ka ɲɛ yɛlɛ o waati sera a jɛra cɛ ye o ko in bɛna ban don dɔ a ma jɛ muso ye o ko in bɛna ban don dɔ bari Ala subhanahu wa ta'ala ko ta a ka Kuranɛ kɔrɔ a ko kullu man alayha mais an bɛ préparation wɛrɛ la yan mun ni o tɛ kelen ye diɲɛmaw préparation wɛrɛ bɛ diɲɛmaa bolo mun ni o tɛ kelen ye sufu sɔmina cogo min na a t'aw lajɛ a ka sɔmi ten sa kɛnɛ ninnu bɛ segin o de kama o walasa i kana bɛn i kelen ma e ye mun dɔn i b'a fɛ maa wɛrɛ k'a dɔn kɛnɛ ninnu sigi kun ye o de i kana mɔrɔmɔrɔ k'a to i kɛrɛfɛ chaque sufi bilalen kɛnɛ de fara waatiw tun bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ duw kɔnɔ a bɛ wele ko nin de ye mabadu ye e b'a minɛ o ka dabada ma fo ka taa se saya ma i denw fana bɛ tila k'a minɛ o denw ka dabada ma i mɔdenw bɛ tila k'a minɛ olu ka o mɔdenw ka dabada ma a bɛ fɔ aw karamɔgɔlakaw den de ye a bɛ to ten ka taa den mais e mun tugun b'a kɔ maaba tɛ yira aw si ka so chaque sufi bilalen o de wuli ka bɔ ka dayɛlɛ Fouan الفاتح لما أغلق chaque sufi bilali jalo o kumana a ye sɔmi buna adamaden caman bɛ yen sisan n'olu ye sufu filɛ n'i y'a dɔw wele k'a fɔ ko a ye dan an ka sufiya in baara Ala bɛ sɔrɔ a ka sira kan i bɛ dɔw mankan mɛn ko sufi ninnu k'u bɛ retard la dɔw b'a fɔ ko sufi ninnu k'u bɛ retard la ba dɔw yɛrɛ bɛ ko hali fini ɲɛnama t'a dɔw bolo olu ɲɛ bɛ mun na ni ko k'a fɔ k'u kana Ala ko ko sufiw bɛ retard la ko olu b'a fɛ k'u ka diɲɛ de labɛn fɔlɔ ni ko na Ala ko non quand c'est qu'à Ala ko kɛ sa il faut qu'on ne ka préparer le avenir d'abord avant que an ka fɔ k'an bɛna Ala ko kɛ n'an kɔrɔla waati min na k'an bɛ Ala ko kɛ ja olu ma avenir dɔn avenir ye tubabukan de tubabu mun b'a fɔ o dɔw m'a kɔrɔ dɔn anw minnu y'a kalan fɛ n'anw yɛrɛ kɛra tubabukan kalanba ye anw minnu fana b'a fɔ anw dɔw t'a kɔrɔ dɔn tubabukɛli min yɛrɛ ka kan don o b'a fɔ o dɔw fana t'a kɔrɔ dɔn a ma kɛ baara ye wa avenir ko il faut qu'on ait qu'à préparer le avenir o kumana an nana avenir ta k'a kɛ mun de ye an ka étage baw jɔ an ka villa jɔ an ka mobili baw san an ka fini baw san an ka wari baw encaisser banquiw la an y'o de ta k'o kɛ avenir ye an ka wari encaisser banque la an ka villa baw jɔ
an o de ta ka kɛ avenir o kumana Cheikh Abubakar ninnu man ɲi wa u ka ɲi kosɛbɛ mais avenir de tɛ avenir tɛ on appelle ça avenir puisque ça va finir un jour viendra tout chaud billahi a bɛ ban don dɔ hali ni tɔgɔ ko papa wallahi a bɛ ban don dɔ an b'o wele de ko avenir n'i ma ban k'a to yen wallahi wari in na ban k'i to yen Ala subhanahu wa ta'ala avenir fɔ aw ɲɛna avenir a ye kuma kɔrɔta ka ja avenir il faut préparer ça qui va venir il faut préparer ça qui va venir mun de bɛ ka na c'est la mort billahi ko ka nata ɲɛsigi fantan saya de bɛ ka na ko ka nata ɲɛsigi faama saya de bɛ ka na ko ka nata ɲɛsigi sungurunin o saya de bɛ ka na ko ka nata ɲɛsigi kamaleni o saya de bɛ ka na ko ka nata ɲɛsigi cɛkɔrɔba sungurunin kamaleni saya de bɛ ka na don dɔ dɛ a ti fantan to yen a ti faama to yen mɛri saya de bɛ ka na don dɔ dugutigi saya de bɛ ka na don dɔ c'est ça qui va venir o de ye avenir ye o de kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala ko a ma a ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ko a ye don ɲɛsigi don min na a bɛna segin ka taa ni Ala ma o de ye avenir ye c'est ça qui va venir ni de bɛ ka na don dɔ o kumana a y'aw ɲɛ yɛlɛ waati dɔ sera a sera an ka ɲɛ yɛlɛ ka sira ye sa tile bɔra lanpanw ka kan ka fa tile bɔra sa lanpanw sera fa ye Ala ye Bamata denkɛ d'a ma Cheikh Sufi Bilali Ibn Ali Ala ye Cheikh Ali den di an ma Cheikh Sufi Bilali Ibn Ali Maliyɛnw ka dangelen Ala y'a d'an ma Cheikh Sufi Bilali Ibn Ali farafinna kunnawoloden Ala ye a di an ma Cheikh Sufi Bilali Ibn Ali farajɛla kunnawoloden Ala y'a da an ma Cheikh Sufi Bilali Ibn Ali diɲɛ kunnawoloden ani cɛ min bɛ se ka diɲɛ bɔ bolo la ni cɛ maa bɛ se k'i jigi d'a kan Ala ye a da an ma Cheikh Sufi Bilali Ibn Ali Ala y'a sɔn cogo la sɔn cogo mun b'a la i bɛna ye k'a fɔ ko a ɲɔgɔn ka dɔgɔ Ala ye cɛw sɔn ka tɛmɛ dɛ mais Cheikh Sufi Bilali t'a ɲɔgɔn ka dɔgɔ a la ni nana ni Cheikh Abdul Kadir ye k'a da ka na ni Cheikh Amadu Tijani ye k'a da ka Cheikh Sufi Bilali ya ta k'a da a bɛ k'i bolo ko kura ye n balimakɛ da magara la yan ko Kadiriya Tijaniya nin bɛɛ bɛ a bolo ko dɔw y'o kɛ lagosiko ani fɛn olu m'a fɔ ma Kadiriya maa kelen b'a di wa Kadiriya Tijaniya ni Kadiriya maa kelen b'a di wa o kɛra kamanagan ko ye maaw bolo k'a sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ an balimakɛ da magara ko hasidiya de don foyi tɛ n'o tɛ Tijaniya ni Kadiriya dili ma fɔlɔ Sufi Bilali la Mali in kɔnɔ ayi a ma fɔlɔ Cheikh Sufi Bilali la mais a dira Cheikh ma o de kɛra la kabako ye wa Ala y'a di dɛ i tɛ se k'a labalo tulo min k'a d'a ma Ala y'a di dɔw b'a fɔ ko fila tɛ kun minɛn kelen kɔnɔ o tuma boli ni Ala don wa a bɛɛ tɛ Ala ko ye a fila bɛɛ tɛ kun minɛn kelen kɔnɔ nka fila bɛɛ bɔra cɛ kelen de bolo Cheikh Abdul Kadir Jilani kiraba Muhammadu de ye Kadiriya d'a ma Cheikh Ahmadu Tijani kiraba Muhammadu de ye Tijaniya da a ma a bɛɛ bɔra maa kelen bolo e ko maa kelen tɛ se ka fila bɛɛ di o tuma e ta fɛ Ala ka caman ye na o tuma a y'aw ɲɛ yɛlɛ waati dɔ sera Cheikh Sufi Bilali Ala y'a di an ma k'a kɛ tile ka tile tile mun bɛ se ka yelen bɔ ka tile tɔw yira Cheikh Sufi Bilali e m'a ka cɛdenw n'a ka musodenw sigilen yan Ala kanuba n'i y'a ye i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ nin na wala Cheikh Sufi Bilali kanuba hali n'a sɔrɔ kalanden tɛ n'i y'a ye n'i ye kodɔnba i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ nin na
Sheikh Sufi Bilal ka kalandenw lajɛ a ka kalandenw kanubaw lajɛ a ka kalandenw lajɛ Sheikh Sufi Bilal lajɛ I ka kanubaw lajɛ I ka kalandenw lajɛ I ka kanubaw lajɛ I bɛna mun sɔrɔ ye I bɛ taga sɔrɔ nɔrɔw dafalen de bɛɛ u la Sheikh Abdul Qadir Jilani n'a tanuna I b'a fɔ k'u ti maa wɛrɛ si fɛ fo Sheikh Abdul Qadir k'u b'o fɛ ka tɛmɛ Sheikh Sufi Bilal yɛrɛ kan ni Sheikh Amadu Tijani tɛmɛna I b'a fɔ k'u b'o de fɛ ka tɛmɛ a tɔ kan ni Sheikh Ibrahima Niasse tanuna I b'a fɔ k'u b'o de fɛ ka tɛmɛ a tɔ kan ni Sheikh na Mawla tanuna Sheikh na Amala kalandenw bɛ jɔ u yɛrɛ la Sufi Bilal kalandenw kɔrɔ ko ninnu b'a fɛ anw ye o kosɔn nɔrɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Bamata den de la I b'a min hasidiya t'i la I bɛ Ala ka jɔnɲuman bɛɛ fɛ o kosɔn Sufi Bilal kalanden n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ kana tulonkɛ la I karamɔgɔ b'a nɔfɛ Sheikh na Amawla kana tulonkɛ la I karamɔgɔ b'a nɔfɛ Sheikh Amadu Tijani I karamɔgɔ b'a nɔfɛ Sheikh Ibrahima Niasse bari a n'o kanu bɛ ka taa Sheikh Amadu Tijani mago b'a kanubaw la a b'u nɔfɛ Sheikh Ibrahima Niasse mago b'a kanubaw la a b'u nɔfɛ o kanu sabatira Sheikh Sufi Bilal ka kalandenw ma munna Sheikh Sufi Bilal ka sira ɲuman yira a y'o de yira ka sɔrɔ Sheikh Sufi Bilal tɔgɔ tɛ se ka fɔ yɔrɔ dɔw la yɛrɛ mais a ye maa wɛrɛw mankutu anw ye f'an kɛr'u fɛ ka sɔrɔ an ɲɛ ma da u kan Sheikh Sufi Bilal jaabi o Sheikh Sufi Bilal o de ye anw bila ka na yan bi ka bɔ Bamakɔ ka na ka a fɔ an ye ko mawuludu a ouverture mun bɛ kɛ a lancement mun bɛ kɛ ko a kana kɛ Mopti o bonya de taara ka di Moptikaw ma an kana fara kɔ an ka jɛ ka a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ o y'an nakun ye Sheikh Sufi Bilal ka bonya k'a ta ka ɲɛsin Moptikaw ma an b'a dɔn o tɛ bipo ye ka da Moptikaw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan a n'u ka cɛsiri n'i ye cɛsiri I nɔ b'i ye bonya kɔ tɛ foyi ye fo bonya ma segin donc ni a fɔra ko kana ɲinanta in lancement kɛ aw fɛ yan bɛɛ y'a dɔn ko aw n'a a ka kan an ye erreur kɛ erreur kɛnɛ kan waati min na ni cɛkɔrɔba y'a kuma fɔ a diyara bɛɛ de bɛɛ nisɔndiyara n'a kuma fɔlen ko kana mawuludu lancement ko kana kɛ Mopti a fɔra kɛnɛ kan bɛɛ de nisɔndiyara n'a ye tellement que a diyara bɛɛ donc an b'a fɔ aw ɲɛna de cɛsiri bɛ aw la hali bi a ye dɔ fara aw ka cɛsiri kan a n'aw ka ɲɛma cɛsiri bɛ aw la Sheikh Gawusu n'o de ye Mopti Sheikh Abdul Qadir Jilani ye cɛsiri bɛ a n'a ka kalandenw na an b'a ɲini aw fɛ aw ka dɔ fara cɛsiri kan aw ye baara de sɔrɔ an balimakɛ ko ten ko cɛkɔrɔba tɛ ko kɛ gansan aw ye baara de sɔrɔ bari n'a fɔra mɔgɔ min ma ko I ɲɛna mɔgɔ min ma faamu sɔrɔ o bɛ sigi k'i bolo da sen kan k'a sɔrɔ kamanagan de y'i sɔrɔ n'i tanuna kaban dɔrɔn problème bila i da la n'i tanuna problème bila i da la bari e de b'i hakili to I yɛrɛ la sa mun fɔra ko wɛrɛ kana ye donc n'i tanuna doni dari mais ni dɔ tanuna hakili la ko banna n'i tanuna doni de dari o kosɔn Ala ka jɔnɲuman dɔ bɛ yen a fɔra a tɛmɛtɔla de y'a mɛn dɔ da ko ko ninnu ye sufuw de koyi ko ninnu tɛ sinɔgɔ su fɛ a ko Allahu akbar ko n'ale sinɔgɔra sa k'ale bɛna nkalon don ninnu da a ma sɔn sufɛ sinɔgɔ ma tugun a ma sɔn sufɛ sinɔgɔ ma tugun munna ale y'a mɛn dɔ da ko
ko ninnu ye sufiw de k'u tɛ sunɔgɔ sufɛ ale ko n'ale sunɔgɔra k'ale ye nkalon don o tigi da a ma sɔn sufɛ sunɔgɔ ma tugun ale su ɲɛnamaya sa de Ala subhanahu wa ta'ala Sheikh Sufi Bilali Jalo Sheikh Ibrahima Niasse y'a bolo sin cɛw ma Sheikh Sufi Bilali Jalo k'a ka bonya kalifa a la Sheikh Sufi Bilali Jalo Cheikh Amadu Tijani y'a ka bonya kalifa cɛw ma Sheikh Sufi Bilali Jalo Cheikh Amadu Tijani y'a ka bonya kalifa cɛw ma Sheikh Sufi Bilali Jalo a ka anniversaire o fana bi bɛn sini ma a ka kalifa généraliya n bɛ fɛ a ka to ka nin fara kan kɔ ne t'a dɔn n'a y'a fɔ naanfigi ninnu ka ko ka ca kojugu a bɛ to k'a fɔli mun kɛ ko kalifa yan n ko dɔw b'a fɔ fɛn min ma se seko yɛrɛ ma fɔlɔ aw yɛrɛ t'a fɔ ko kalifa don o t'a dɔn a y'a fɔ ko kalifa général a k'o fara kan a dɔnbaliya fana t'a dɔw ye dɛ ɲɛngoya dɔrɔn de don u y'a faamu mais pour que ka wo bɔ aw ka kuma la bari mun kɛra a ma du ye ala dun y'a kɛ kama hasidiya fana fara kan dɛ a faamuna o kuma na kalifa généraliya tijaniya sira kan Cheikh Amadu Tijani ka kalifa général mun bɛ dugukolo kɔ kan bi o de ye Sheikh Sufi Bilali Jalo ye o bonya nana ka na ɲɛfɔ 2006 la ka bɛn juma fɔlɔ dɔ kɛnɛ ma o kosɔn juma fɔlɔ o juma fɔlɔ n'o ye mawuludu kalo juma fɔlɔ kɛnɛ ye an bɛ to k'a ɲɛnamaya ka mɔgɔw hakili jigin a la jɔn de nana ka na kuma fɔ Sheikh Ibrahima Niasse yɛrɛ ka golokasigi dɔ don u b'a fɔ a ma ko Tijani Niasse Sheikh Tijani Niasse Cheikh Amadu Tijani de taara ka taga fɔ a ye ko bi an bɛ yɔrɔ min de komi bi ale ka nɔnabilaya dugukolo sanfɛ ko Sheikh Sufi Bilali ale ye Sheikh Sufi Bilali de ko ye dugukolo sanfɛ bi mun b'ale représenter dugukolo sanfɛ ko Sheikh Sufi Bilali Cheikh Amadu Tijani a taara ka taa ci fɔ a ye ko a ka taa ɲɛfɔ ko a ka k'a seere de feu vert a k'a k'a seere de ka wuli ka Sheikh Sufi Bilali yɔrɔ ɲini ka taga fɔ a ɲa k'a seere ɲɔgɔnya fana ka tila k'a ɲɛfɔ a ye ka tila ka kangari da ye Sheikh Tijani Niasse yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na a don n yɛrɛ b'a kɛnɛ ka ye ale k'a ɲɛfɔ micro la a ko Cheikh Amadu Tijani ko Cheikh Amadu Tijani ko ale ma ko a don y'a sɔrɔ a bɛ taa ci fɔ ale ɲɛna don min na ko ale yɛrɛ fa ni Cheikh Amadu Tijani bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Kiriba Mamadu bɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam ko ale ma ko ci min fɔli filɛ ko n'a ma taa lase ko bonya min b'a bolo k'a fa ka bonya don k'u b'a minɛ a la ne t'a dɔn n'a bɛ faamu ko n'a mana Sheikh Sufi Bilali ka bonya ye ko n'a mana lase bonya mun b'a bolo a fa ka bonya don k'u b'a bonya minɛ a la n'o tɛ jɔn de bɛ bi ni sɛgɛmi an bɛ yɔrɔ min de komi bi Sheikh Ibrahima Niasse ka du olu bɛ mɔgɔ bila u ni san cɛ Tijaniya ko la mais diyagoya de i bɛna fɔ ko n'o tɛ n'i bɛna fɔ minɛn bɛ minɛ o de y'a bila ka n'a fɔ ko bonya min b'i bolo n'i ma n'a fɔ n b'a minɛ i la a wulila ka Sheikh Sufi Bilali yɔrɔ ɲini o de la a ye waati jan de kɛ a bɛ ka Sheikh Sufi Bilali yɔrɔ ɲini fɔ Ala nana garisɛgɛ Sheikh Sufi Bilali yɛrɛ dɔnba dɔ la aw ka kalanden dɔ la o de ka sɔrɔ k'a sɛnsɛn ka taa se n'a ye Sheikh Sufi Bilali a ma kɛ taamasiyɛn gansan ye quoi a taara tɔgɔma de k'a fɔ a ye dɔ ka na taa fɔ ko olu ka cɛkɔrɔba de kun fɔra ye k'i b'a sɔrɔ a filila ka taa fili tɛ dɛ Bamata denkɛ taara a tɔgɔma de k'a fɔ k'a ci ka na a kana a ɲɛfɔ mais a bɛna waati mun na c'est vrai mais ko in bɛ se ka bala maa wɛrɛw la mais o y'a sɔrɔ Sufi Bilali ka kalandenw b'a dɔn ko Sufi Bilali ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔ kan o don
a nana ka na o de kosɔn a nalen ne tun ko o ma n ko ne sɛgɛ ni ne yɛrɛ sago kɛ cɛ in bɛ ka na an ka zabiya da la ka na nin fɔ cogo min na ni ne yɛrɛ sago kɛ a ti kɛ tan kɔ ayi bari a bɛ ka n'a fɔ minnu ye olu b'a dɔn kɔ i bilara de k'i ka n'a fɔ a se b'i ye a lajɛ i ka Mali silamɛw fara ɲɔgɔn kan Cheikh Ahmad Tijani Cheikh Ibrahim Niasse den ma n'a fɔ a bɛ k'an mago bɛ Mali silamɛw la o bɛ sɔrɔ a tun ka Mali silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a Tijaniya a Kadiriya ani n ta fɛn na o k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a kun y'a fɔ dɔn a bɛ se k'a kɛ n'a kun ko k'a bɛ salimu ta a se b'a ye o de kun ka di ne ye bari a bɛ ka taa fɔ jama minnu ɲɛna olu b'a dɔn kɔrɔlen donc a kun tigi jɔ olu bɛɛ cɛ la ka kuma in dan tigɛ nanfugu nɛn ka tigɛ o da si bɛna fɔ don min na o y'a sɔrɔ walahi Cheikh Sufi Bilali ka cɛw b'a dɔn k'o don ko Wahidul Zamaniya bɛ Sufi Bilali bolo kuma titi Wahidul Zamaniya kira nɔnɔ bila don aha Wahidul Zamaniya kira nɔnɔ bila don waatiw tɛmɛna ne yɛrɛ tun bɛ ɲini k'a fɔ n ko Cheikh Sufi Bilali Jalo ne yɛrɛ tun bɛ ɲini k'a fɔ n ko Cheikh Sufi Bilali Jalo bɛ k'a lajɛ k'a tɔgɔ di dugu mɔgɔw la quoi a y'a fɔ micro ye ko n'a sɛgɛnna k'a ka lafiya inshallah Bamata den ka nɔrɔ bɛ yan n'Ala sɔnna ma an bɛ se ka dɔ kɛ n'a sɛgɛnna dɔrɔn k'a ka lafiya a y'a faamuya ne yɛrɛ waati dɔw la ne tun bɛ n yɛrɛ ɲininka de n ko est ce que Cheikh Sufi Bilali ti k'a yɛrɛ dogo mɔgɔw la k'a fɔ k'ale tɔgɔ ko Sufi Bilali k'a sɔrɔ Kiriba Mamadu de don wa ne yɛrɛ tun bɛ n yɛrɛ ɲininka o la don dɔ la fo n nana laɲini a bɛ tile joli bɔ n b'a nɔfɛ n ko n bɛ don Sufi Bilali kan pour que ka taga ɲininka a ma sɔn ja sɔminɛ ne la a ma sɔn ne ka don a kan fiyewu bari ni ne y'a ye c'est comme a bɛ fɔ ko Cheikh Sufi Bilali Cheikh Sufi Bilali ni ne y'a ye n b'a jateminɛ k'a jateminɛ ne b'a fɔ n ko non ni n ko nin bɛ sɔrɔ Kiriba Mamadu de sallallahu alaihi wasallam n ko mais a sirannen don n'a y'a fɔ mɔgɔw ye k'ale de ye Kiriba Mamadu ye n ko mɔgɔw bɛ na a bɛna bonya mɔgɔw hakili ma kojugu n ko de kosɔn a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'ale tɔgɔ ko Cheikh Sufi Bilali donc ne nana laɲini sisan n ko n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka don a kan ka taga ɲininka n ko est ce que tiɲɛ yɛrɛ la est ce que e de tɛ Kiriba Mamadu ye wa n ko n bɛ taa ɲininka n taara ka taa n ko n bɛ taa ɲininka n ye sira ɲini n ko n bɛ don a kan a ma sɔn ka don o kɔfɛ n y'a ɲini n ko n bɛ don a kan a ma sɔn ka don n'i y'a ye k'a fɔ n k'a tɛna siraden sɔrɔla k'a to yen n tora n'an ka miirina n tora ni miirina jɔ ye sa n ye fɛn bɛɛ de bila n ka fɔ n ko nin ye Kiriba Mamadu de a bɛ k'i don mɔgɔw musokɔrɔba dɔ tun bɛ Jikɔrɔni Para a kun ye Cheikh Sufi Bilali bɔ maaya la pewu a denw n'a mɔden minnu tun bɛ taa Cheikh Sufi Bilali ka zawiya la a tun b'a fɔ dɔw ɲɛna waati dɔ la k'aw bɛ taa cɛ in fɛ k'u a b'a fɔ a ɲɛna k'ale tɔgɔ ko Sufi Bilali ko Sufi Bilali c'est à dire ko nin ye ko mɛlɛkɛ min bɛ buru fiyɛ k'u b'a fɔ ko Bilali min bɛ buru fiyɛ ko nin ye mɛlɛkɛ de ye dɛ k'a kana to ka taa nin fɛ yen dɛ bon c'est comme tellement que a bonyara ale yɛrɛ bolo ale yɛrɛ hakili la mɛlɛkɛ de don c'est comme bɛɛ de b'i ka yeta ni ye Cheikh Sufi Bilali la i bɛ min don a la i bɛ se k'o de fɔ ne t'a dɔn n'i y'a faamuya donc Cheikh Sufi Bilali Jalo Cheikh Ahmad Tijani o y'a ka bonya kalifa la o y'a sɔrɔ Cheikh Abdul Kadiri Jilani ye ko n'a minɛ di a ma o de kosɔn Cheikh Sufi Bilali Jalo a tun bɛ wuli a bɛ jɔ anw cɛ la o y'a sɔrɔ an bɛ zawiya kɔrɔnin na a bɛ madu da an b'a laminɛ a bɛ madu da an b'a laminɛ Cheikh Abdul Kadiri Jilani a b'a fasa da k'a fasa da k'a fasa da a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ don tu la a bɛ ka Cheikh Abdul Kadiri Jilani fasa da a nana bɔ tu kɔnɔ a nan'i jɔ an ɲininka ko aw t'a dɔn mun na ne bi ye Cheikh Abdul Kadiri Jilani ko a kanu bɛ ne la ko aw m'a dɔn ko Cheikh Abdul Kadiri kanu bɛ ne la wa ko aw m'a ye ko ye n denkɛ fɔlɔ tɔgɔ da la Cheikh Abdul Kadiri Jilani o tɔgɔ dara kabi a ma bange fɔlɔ Maulana tɔgɔ fɔra sufidenw ye Cheikh Sufi Bilali y'a mankutu sufidenw ye k'a tɔgɔ da k'a ko fɔ kabi a ma bange Cheikh Sufi Bilali ka nɔrɔ kuru Cheikh Maulana Jalo ya Rabbi ala ye min kɛ fa ye ala ka fɛn kɛ ye min ka bon hali o ye o nɔrɔ belebele o ala y'o fara ɲɔgɔn kan k'a di Cheikh Sufi Bilali ma kadiriya nɔrɔ b'a bolo
kadiriya nɔrɔ b'a bolo tijaniya nɔrɔ bɛ a bolo sufiya fana nɔrɔ b'a bolo n'i ye fɛn ta k'a dabi Sakamari Tijani ta k'a dabi ka Sɛki Abudulkadiri Jilani ta k'a dabi sufi bilali ko bɛɛ k'i ɲɛna ko kura ye bari Sakamari Tijani kun tɛ kadiriya ni tijaniya ye chaque sufi bilali kadiriya ye tijaniya a faamuna Sɛki Abudulkadiri Jilani kun tɛ tijaniya ni kadiriya ye chaque sufi bilali ye tijaniya ye wa kadiriya n'i ye sufi bilali ta k'a da ka Sakamari Tijani ta k'a da ka Sɛki Abudulkadiri ta k'a da sufi bilali ko bɛɛ k'i bolo ko kura ye dileki belebele joli b'a a kana a kelen minnu ka sɔrɔ an da la kadiriya dileki b'a kana tijaniya dileki b'a kana sufiya dileki b'a kana bari ni dɔw ɲininka olu fana hakili la k'a fɔ ko nin bɛɛ ye kelen o e ma ye tijaniya den dɔw bɛ yen olu hakili la k'olu b'a ni sufiya caya min mana tijaniya ta dɔrɔn k'ale ye sufi i tɛ sufi ye dɛ sufiya bɛ minɛ yɔrɔw de la maa ti kɛ sufi ye ko bari k'i ye tɔrika ta ayi tɔrika b'a dan ma wa sufiya b'a dan ma tɔrika dira sufiw de ma u ka jɛnsɛn walasa a ka kɛ taamasiyɛn c'est comme a ka kɛ sinsin bere mɔgɔw bolo diɲɛ na bana walasa u ka kisi sira sɔrɔ an balimakɛ da magala la yan ko sira de don ko c'est comme ko i selen kɔfɛ ko sira de don e y'a faamuya tɔrika ye sira de jɔnniw de ka sira don jɔnniw de ye sira bɔ aladugukaw 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 o kumana olu de bɛ sira de bɔlen don ka taa fɔ aladugu i ma se dugu min na i tɛ se k'o dugu kan fɔ o kumana sufiya ye so de sufiya ye so de jɔnɲumanya sira don jɔnɲumanya so don sufiya ye walahi nabiɲumanw bɛ yen olu dɔw taara k'u tugu jɔ sufiya a bakɔngɔ dɔw sanfɛ u ma jigin a ba kɔnɔ bilahi a nɔrɔ bakɔngɔ nabiɲuman dɔw taara u jɔ a sanfɛ u ma jigin a kɔnɔ n ko sufiya nɔrɔ baw bɛ yen a baw bɛ yen nabiɲuman dɔw taara u jɔ a bakɔngɔ de sanfɛ u ma se ka jigin a kɔnɔ nabiɲuman dɔn tɛmɛna k'a fɔ k'o ma sufiya baara kɛ k'o ma tɛmɛ sufiya sira fɛ o tɛ yen kira juman tɛmɛna k'o ma tɛmɛ sufiya sira fɛ o tɛ yen nabi musa yɛrɛ kelen seko fila de kɛ seko fila kelen a karamɔgɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ kira tɛ ayi ka dɔn aladugukaw kɛ ne t'a dɔn n'i y'a faamu nabi musa ye n'a ka kɛ kira ye a taara nabi sɔyibu fɛ yen o y'a ka seko fɔlɔ de o de y'a labila ka muso d'a ma ka tangana bere d'a ma a taatɔla o de la kiraya dira ma sira la kiraya sɔrɔlen kɔfɛ waati min na ni kiraya sɔrɔla a bɛ laseli kɛ a bɛ maaw wele ka taa ala ma a bɛ laseliw kɛ a bɛ maaw wele ka taa ala ma a ka waazu dɔ kɛnɛ kan a ye waazu kɛ ka waazu kɛ waazu nana se yɔrɔ dɔ la o tuma na dɔ de y'a ɲininka waati min na waazu banna dɔ de y'a ɲininka ko nabi musa est ce que mɔgɔ c'est comme dɔɔni bɛ maa la i b'a fɔ ko bani israɛl est ce que dɔɔni min b'e la est ce que a ɲɔgɔn bɛ maa la bani israɛl bɛɛ nabi musa ko ayi ko tɛ nabila musa ko o tɛ awɔ k'o tɛ ala subhanahu wa ta'ala ko nabi musa ma a ko musa ye jaabi kɛ cogoya mun na jaabi cogoya man ɲa e tun ka kan k'a fɔ de ko dɔnba ye ne ala ye mais e ko k'o tɛ k'a jaabi cogoya man ɲa waati min na o kɛra ala subhanahu wa ta'ala ko musa ma ala subhanahu wa ta'ala ko musa ma a ko musa n bɛn'i bila ka taa n ka cɛ dɔ fɛ kira tɛ nabi ɲuman tɛ i bɛ taa a b'i la dɔnniya ne ala dɔnna ne ala dɔn ne ma fɔ ko a ne ma fɔ ko ba n kan ti s'a ma k'a bɛna ala dɔnniya ala dɔnna k'a minɛ k'a ta tɛgɛ ma ka don n'a ye ala dugu ne t'a dɔn n'i y'a faamuya a n'a ka kiraya mais taama nana se yɔrɔ dɔ la musa a ko musa ma kabi baara daminɛ a ko musa ma a ko musa i tɛ se ka an ka baara in kɛ i ye kira ye aw ye kira ye
itsenga kan para ai tsaka Sofia parenge Musa ko kale be seka ke ako Musa ite seka ke Musa ko kale be seka ke ako Musa wo bi sabali ja Sofia tinya sabali ko ja Sofia tinta ka sabali da ako Musa ibi sabali de Musa ko kaso ako bo Musa ni bi tungo mbi maganda ma do fiina o Sofia Joseph doye Musa kana yininga wa kanan jalaki kanan yininga kanan jalaki donc Musa ko ale sonoma o yetama damine utara kuma la tiliya kama uduna doga kulungono o yera kuluntigi kumbidu tiga ala kama koy kidru yi sigileto kulungono ka singolo ka feni do tangolo te ki sigi kulungono ka ke kulunke kon aba fa ka wobo kuluna Musa ko kidru ko ni ajuma ndam na to iba fa kan be fa wa donc shego yera di jalaki tofla quoi Musa fa ka shego di jalaki ibila wobo kuluna ibila be fa wa ni woboran na jitina do kuluna betna sa et puis nunu wunya na ma ala kama de kanta kuluna ibina ko kulun soko ako Musa ne ma fi yana ka fi kana jalaki wa ako nyame ntina sefla utara ujigira ka bo kulungo na wati muna aye demsan dobe ayo mene ko o kantike shariati so mo o yara be Musa ko ka ko ne ka ko tara ka danga ka mo fa ni saray ni Musa jora sheko fa le kaza ko ni saray ni ka mo fa o tesla me adoy donc Musa sheko jalake wala bi ka sheko saka fa ka tla ko ka ta ko ni saray ni iba fa ka sheko fa kuma la surunya kama akuma tara labayoro muna o kera koko joye koko joyoro la o koko joya so dugumo ma son ka alu bismillah dugumo yu o lata o majidu mo gumi o mo bismillah Musa ko fana te jo ko wolo tse ka koko jo ko dugumo mo yu o lu gwen ka taka o majidu ma o ma foi ke o mo bismillah o ma ali kuma kan do ma foi ko lu tse ko koko jo fu ko fo akasara ako Musa ma ako angajo Musa ko ay ambajo modira ako ala do ka angajo Musa kabako yara bari o donga ma Musa ne ala be kuma Musa kunta do ko ma wara ne ala be kuma ale ko fe ako ala de ko angajo we ko injo ka ba asorola ka kulun sogo sababu ko fo Musa yana ako fama ke do de beni dugin kono la nin kuma kulun soko shini aka mogo bina danganda la o be kulun na ja kulun munun kan o bolu mina o tigila ko nunu ay ko munye kulun mo soko ne ko yatime dengu do o be balo kulun na de o be baraka la ka balo la ni fama ke kun na naka na mine ula o ka balo ko kumbe gwela o ka bara bijo nya soko shini masake be na aka mogo bina soro wo bi kulun na o ba to bulu ago Musa wonya na abe Musa ko wonya o masaka ko mai o mana akoko iye mu fara ko aye mu fara ko o fana kaka alakota de bena se digere dola aka alakota ka bena se digere dola bena ke sababu ye ka fani ba be do jani me kono barakada faya akada bai adun abe alakota ke kujugu dongo ni fani ba mason ki jo ajoro la akanu fe no le ko to abula bena ke sababu ye ko ni ala cheche donc o ye ferke ka den fa abi yoro mun sisa yena ka ta do danga olula na fatura sisa abi se alama anyuma fa ni ba fa tina taja ako Musa wanyana Musa ko nyana ja uti ko ke ku kunfenti ako koko mun fana refle ne nanya jo sisa o koko fana fle yati me den do de ka sanba jukoro o den fitini nama fa fatu tola e dinge de seni yoro la ka sanu aka sanu ka kono ka dugu jukoro ka koko jura sanda kunu korobara o bata no te nale fatura ka tui ku bina ta ka fara chien kan ka tla donc o koko o ji de be ka dunga ba ko o kuma o kajo wala sa na bora kena ma domana yesa o bata ka tana e ma delegata bo daga fa sanu ka
dugu jukɔrɔ e ka taa mɔgɔw ka kɔlɔkɔ binnen k'i bɛ to k'o sanu ta o t'a di nafolo ye buna adamaden trompe cogo di hali karisa ka kogonin jukɔrɔ a tun bɛ yen de an ka karisa ɲininka o t'a la kogonintigi ni m'i kɔlɔsi u b'i gosi fu ala k'an bɛn sababa ma donc nin bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ k'an ka kan k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la yɔrɔ jumɛn na denko la den maa caman bɛ don wali jahanama la lahara jɔ don dɛ caman bɛ misirila ta sira kan mais i bɛ taa sɔrɔ o den cogo man ɲi caman bɛ misirila ta sira kan o den cogo man ɲi ni mun tɛ zuyɛminɛ ye dɔlɔ sisima minbaga ye o dɔlɔkisɛ kununba ye walima dɔlɔ jima minba kudɛ o kosɔn hali fɔlɔ mɔgɔ tun b'i jagola i wolo den la cogo min na k'a bagabaga ka don n'a ye so kɔnɔ k'a lajɔ du kɛnɛ ma k'a bagabaga k'i jɔ ani da cɛ k'a fɔ k'i bɛ busan kɛ k'a ci sisan ni i farati a la a bɛ k'i bolo baara ye dɛ bi gulɔmin tile nin na a dɔrɔkuta tile nin na n'i donni denkɛ ni da cɛ n'i y'a ɲɛ bilen bɛ ka bɔ taa dan fan fɛ dɛ n'o tɛ a b'i cɛkɔrɔbatɔ mugu gansan a b'i cun n'i jɔra i denkɛ ni da cɛ n'i y'a ɲɛ bilen bɛ ka changer taa dan fɛn fɛ dɛ n'a ko k'a b'i porokoto i ni da ka surun quoi ala k'an bɛn sababa ma seko na bɔnnaw kosɔn kira na bɔnnaw kosɔn bijɛ mustafa alkarim donc an bɛ kɛnɛ mun kan bi o ye seko ka anniversaire ɲɛnamaya an b'o o kɛnɛ de kan sini o ye juma fɔlɔ ye o tumana bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ka juma fɔlɔ kɔnɔ sufiya n'a ye tuguna sufiya kɔ aw bɛna faamu caman de sɔrɔ a la bari an bɛ yɔrɔ min komi sisan sariya dɛsɛra o de ye sufiw bila wazu la n'o tɛ an tɛ wazukɛla ye an bɛ mun dɔn o y'an ka wuruti de an bɛ mun dɔn o y'an ka nafila de an bɛ mun dɔn o y'an ka sun de mais mun y'an bila fɛn na wazu ninnu na o ye sariya de dɛsɛra o de kosɔn sufiw ye nin ta sariya dɛsɛra u ka kumakan yɛrɛ tɛ se ka maa da ala la tugun i b'a dɔw ye panga na i bɛ taa sɔrɔ ŋanigɛ ɲuman t'a la a yɛrɛ tɛ baara ɲuman kɛ a labɛn ne bɛ silamɛ fini na n'i y'a sigilen silamɛ kɔko b'a la k'a firi mɔtɛri b'a donc sigi tɛ se ka kɛ o da fɛ fo sufiw ka wuli ka jɔ pour que ka mɔgɔw bɔ bolo la o tumana sufiya ye siratigɛ de jɔnɲumanya sira de don jɔnɲumanya sira de don sira se garantilen tɛ i b'a fɔ ko sufiw ka sira o sira tɛ yen sufiw tɛ publicité kɛ quoi u bɛ publicité kɛ cogo min na n'an ko k'an b'a kɛ a tɛ ɲa sira si tɛ mun garantilen don i b'a fɔ ko sufiw ka sira ala ye jɔn minnu ta u tɔgɔ ma kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ k'u garanti sufiw ka sira de don ala ana awliya la khawfun alayhi wala hum yazanun ko ala subhanahu wa ta'ala ka jɔn ɲumanw ko siran t'u ma jatigɛ t'u ma fɛsɛfɛsɛ t'u ma lahara jɔ don k'u tɛ ɲininka o ye mɛsira jumɛn de la ko ale ala subhanahu wa ta'ala ka waliyo sufiw a fɔra sira wɛrɛ jumɛn ma tugun o tɛ sufiya sira minɛ i ye baara kɛ i ye jɔn ɲumanw kanu i ye jɔn ɲumanw ka sira ta ka baara kɛ ni a ye lahara jɔ don i bɛna wuli o jɔn ɲuman sanuma olu de fɛ jɔn minnu b'a la lahara jɔ don n'u t'i ɲininka lahara jɔ don ka di kojugu jɔn ɲumanw ka sira kan lahara jɔ don ka di kojugu ka da mun kan lahara jɔ don na e ma Sakamadu Tijani mankan mɛn wa ko Tijani ye denw k'u ka kabako bila k'u ka lahara jɔ don kɔnɔ ko lahara jɔ don k'u bɛna taa kabako kɛ Sheikh Abdul Kadiri Jilani ko a ko kadiriya denw a ye ba kelen kɛ aw ye kɛmɛ kɛ cɛw la lahara jɔ don an bɛ taa ba kelen b'u la ye ka kabako kɛ diinɛ ka tila ka taa kabako kɛ lahara jɔ don ka di n ba ten kuma tɛ ala y'an kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛn ni cɛ dɔ ye bama tɛ denkɛ Sheikh Sufi Bilali Buna a ye jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen kanu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ mun na o de kosɔn don dɔ la u y'a ɲininka ko Sheikh Sufi Bilali e yɛrɛ place ye juma de ye ala ka jɔn ɲumanya kɔnɔ a ko jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen kanuba de ale Sheikh Sufi Bilali ko jɔn ɲuman bɛɛ k'a bɛɛ kanuba de ale Sheikh Sufi Bilali an kɛlen k'o sɔrɔ kaban an bɛ taa min to e bɛ taa Sheikh Mawla de ɲini wa i y'a sɔrɔ kaban sa e bɛ ka taa Sheikh Ibrahim Niasse de ɲini wa i y'a sɔrɔ e bɛ Sheikh Sidi Bamba de ɲini wa i y'a sɔrɔ sa i y'a sɔrɔ
joliman bɛɛ lajɛlen de kanu bɛ Sheikh Sufi Bilali la wa n'a bɛɛ lajɛlen nɔrɔ sigilen don donc an k'an yɛrɛ di siratigɛ nin ma n'o kɛra an bɛ kisi Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna Sheikh Sufi Bilali ye a ka réseau dɔ sigi aw fɛ yan Mali teli tɛ i ka teli tɛ wa teleseli yɛrɛ tɛ Ala teli réseau Sheikh Sufi Gawusu Mali teli tɛ dɛ Ala teli de don Ala de b'i lasɔrɔ a fɛ donc a ye na a ka tubi ta a ka tugun Ala ka jɔnmɛ in kɔ a k'aw tigɛ minɛ ka di Bamata denkɛ Sheikh Sufi Bilali ma o k'aw tigɛ di Kiraba Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam Kiraba Muhamadu k'an bɛɛ ta k'an di Ala ma kuma banna sira in ka surun kojugu dɔ bɛ yen n'i y'o ni Seku Buwade cɛ kɔnte i bɛ taa sɔrɔ Seku Buwade taara wa peresera n'i ko k'i b'a kɔnteli daminɛ i b'a sɔrɔ Seku Buwade taara tellement k'u cɛ ka jan n'i ye dɔw ni Cheikh Ahmad Tijani cɛ jateli daminɛ u yɛrɛ ka kuma ko sinisira n'i y'a jateli daminɛ ka ban i bɛ taa sɔrɔ Cheikh Ahmad Tijani peresera o taara mais bɔ Bamata den na dɔrɔn i k'i tɛgɛ di Cheikh Ahmad Tijani ma bɔ Bamata den na dɔrɔn i k'i tɛgɛ di Cheikh Abdul Kadir Jilani ma sira in ka surun kojugu o de kosɔn nɔrɔ b'a ka cɛw seri ka bin nɔrɔ b'a ka musobaw seri ka bin a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko jinɛ don an ka baara in wɔkulɔ t'a ɲɛ jinɛ t'a ɲɛ f'i ka kɛ sufi ye dɛ fɔ dɔw b'a ko ko ninnu ko wɔkulɔ de b'u la ko i ma u bɛ bɔ ka bin wɔkulɔ b'an ka kɛlima da in yan walayi n'anw ye kɛlima gwa wɔkulɔ la a bɛ taa a t'a ɲɛ la ilaha illallah walahi n'anw ye wɔkulɔ sɔrɔ kɛlima la walahi a bɛ 20 tan dɔw fiɲɛ na a t'a ɲɛ wɔkulɔ t'u la Ala de b'u la a bɛ fɔ a ma ko jazif o ye dɔw yɛrɛ fana bolo ko kokura ko jazif fɔ dɔw b'a fɔ an ka imamiba o ka limaniya man bon ninnu ta ye wa hali jazif t'o minɛ aw ka imamiba o n'an bɛ sira kelen kan n'an bɛ nɔrɔ sira de kan an bɛ nɔrɔ sira de kan a kana k'i bolo kabako yɛrɛ ye koyi Kiraba Muhamadu yɛrɛ delila ka jazifu a ye dɔ bila k'a ka kuranɛ kalan o ye kuranɛ kalan kira nana jazifu a bɛ ka yɛrɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ min donna sigara la Seydina Ismaila o ka jazifu tun ye kasi ye ani Seydina Umaru an fɛ yan kɔrɔ Dili Sidi Modibo Kane n ko jazifu fa tun bɛ bɔ ka bin a tun bɛ se ka tile 2 k'a t'a yɛrɛ kalaba waati dɔ tun bɛ kɛ n'i y'a f'i ye Sidi Modibo Kane ka mɔgɔ dɔw tun hakili bɛ kɛ k'a sara bari don dɔw ta tun bɛ tɛmɛ tile 1 ni tile 2 kan f'u hakili bɛ kɛ k'a sara anw ta bɛ bi a tɛ tile 2 kɛ o bɛ wuli o ko ye wɔkulɔ ye wɔkulɔ ka na an ka lajɛ kelima b'a la ta la ilaha illallah a t'a ɲɛ nɔrɔ de don dɔw b'a fɔ ko nɔrɔ bɛ se ka nin kɛ maa la cogo di e m'a faamu dɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko k'ale ka nɔrɔ kuranɛ nɔrɔ ko nɔrɔ ko n'a y'a jigin kulu kan ko kulu tun bɛ ci wa kuranɛ kɔnɔ a y'a ta k'a lajɛ Ala subhanahu wa ta'ala tilara ka kuma ko ale Ala ɲɛsiranɲɛ fɛ Ala a kana to farakuru ka wusa ye sa Ala ko ale Ala ɲɛsiranɲɛ fɛ ko kulu gabakurun bɛ yen ko Ala ɲɛsiranɲɛ fɛ k'a dɔw bɛ ci ji bɛ bɔ a la a dɔw bɛ wɔlɔn ka bin ale Ala ɲɛsiranɲɛ fɛ ale aw ka alimami kun ma si tɛ cɛ farakurun Ala ɲɛsiranɲɛ fɛ o bɛ ka wɔlɔn ka bin e bɛ ka jazibu k'a laban ko hali ni dɔ jazibu fɔ dɔ b'o filɛ ko cɛ o bɛ kɛ ko kura ye a ye nɔrɔ sira ta kulu farakurun fana la ka na wusa ani buna adamaden kulu bɛ ka pɛrɛn ka bi Ala ɲɛsiranɲɛ fɛ o bɛ ka jazibu ka wɔlɔ buna adamaden jɔn bɛ ko Ala ɲɛsiranɲɛ fɛ hali o kuma si tɛ cɛ hali nɛnɛni tɛ kara la jazifu suguya ka ca dɔw bɛ ka seri ka bin dɔw yɛrɛ bɛ bala ka kule u yɛrɛ ma o kule o de fana ka wusa u ma koyi Ala b'o kule o mun na se u ma dɛ walahi dɔw bɛ kule waati dɔ la n'u kuma o kule sɔrɔ u ni bi tigɛ n'Ala kuma o kule o kala nɔrɔ b'a sɔn tigɛ jazifu bɛ minnu minɛ n'u bɛ bala ka kule a y'u ɲininka kɛ ni kule in tun ko k'a bɛ tigɛ o la a tun bɛna mun kule o b'a f'i ye
mais kule in bɛ kɛ sababu ye sɛgɛ min misalala nɔrɔ k'a lajɛ ka funti da de sɔrɔ n t'a dɔn n'i y'a faamuya jazibu siɲɛ kelen n'a ye maa gosi baraji min b'a la a fanga ka bon kojugu n m'a fɔ ko maa k'a ladege n'i ko k'i b'a ladege o fana jurumu b'o la n'a ye mun sɔrɔ o de ka ɲi ni jazibu y'i sɔrɔ o de ka ɲi mais a ladegeli jurumu b'o la jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ ala ka nɔrɔ de don a kana bonya maa si hakili ma k'olu bɛ ka wɔlɔn ka bin o ma k'aw bolo kabako ye ala ɲɛ siran fɛ bamata denkɛ Sheikh Sufi Bilali Bono Ali n'i y'a mɛn ko fanisere dɔɔni de b'i kun nɔrɔ de bɛ Sufi Bilali bolo o de kosɔn a bɛ fanisereya k'a di cɛw ma a bɛ fanisereya k'a di musow ma a b'u minya la f'u bɛ seri ka bin ka taa munna a b'a bolo de n b'o de f'i ɲɛna quoi n ko n'i y'a mɛn fanisere dɔɔni de b'i kun nɔrɔ de bɛ Sufi Bilali bolo ala de y'a d'a ma. waati korona n'o tɛ an ma sɔli kɛ fɔlɔ an ma don sɔli kɔnɔ fɔlɔ ka taa se foli ma mɛ waati korona an b'a lajɛ ka foli di mɔgɔw ma don duman caman bi ala bolo ala k'a yira ne ni aw la nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman bi ala bolo ala k'a sigili yira ne ni aw la Sheikh Sufi Bilali ye nin mun kɛ ne ye k'a kɛ nɔrɔ ani barika ye k'a cogoya ala m'o kɛ la k'a kɛ nɔrɔ ani barika ye ka don diɲɛ kɔnɔ ala m'o kɛ la k'a kɛ ala ɲɛ siran ni ala la danaya seko kanu ni seko la danaya ka don jinɛ ni adamaden bɛɛ la ala m'o kɛ la maa mun sen kɛnɛ nin sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ yarabali alamina ka nin k'an ye bɔda ala k'o kɛ an ɲɛma ale Sheikh Sufi Bilali Bono ale ye ala k'an mɛn an ɲɛ ala k'an yɛrɛ balo a kɔ tiɲɛ kan ala k'an somayɛlɛma a kɔ tiɲɛ kan Sheikh Sufi Gawusu ala ye bonya mun di a ma bonya ta fanga ala k'a di a ma a ti ta ni nɔrɔ mun tɛ ala k'o d'a ma a ti ta ni garisɛgɛ ni sɔrɔ mun tɛ ala k'o di a ma a ti ta ni ala ye sira ni ala la danaya mun tɛ ala k'o d'a ma a ti ta ni kira kan ni kira la danaya ni seko kan ni seko la danaya mun tɛ ya rabbi ala k'o di a ma ala k'an na balo tiɲɛ kan ala k'an na somayɛlɛma tiɲɛ kan aw balimakɛ ana aw kanubaga ana aw kalanden ɲɔgɔn Sheikh Sufi Abubakar Jara ɲamakɔrɔ kɔkɔ près de 30 mètres ka dakuruɲɛ 2 fɔ aw ɲɛna ye ni ala ka don dɔ yira na an ka don walanda kɔnɔ kosɛbɛ wasalam wasalam ala rasulullah